Assalamualaikum everyone. Hari ini saya akan share tentang our final costing dan breakdown. Costing ini hanya cover early stages of construction macam permit untuk start building dan sampai ke CCC sahaja. Costing ini tak include built-ins atau furnishing. Initial budget kami rupa-rupanya cover 85% je of the overall cost nak bina rumah ini. Dari 85% itu, 55% bank loan dan lagi 45% cash yang kami dah kumpul khas untuk projek ini. Kami memang ambil loan yang kecil dari bank untuk make sure ia selari dengan our future financial goals. So, saya tak boleh nak advise max amount yang bank akan offer kalau nak bina rumah from scratch. Last itu, untuk cover lagi 15%, kami keluarkan dari KWSP. Okay, so inilah overall view costing untuk rumah kami. Authority fees dengan arkitek, engineer, land surveyor fees dan lain-lain semua dalam 7.5%. Ini sampai ke CCC. Site works 1.5%, structural 44%, plumbing and electricity 5%, boundary works macam pagar, utilities, autogate dan retaining wall dalam 10%, finishing details dalam 32%. Masa kami nak submit ke majlis untuk minta permit nak start construction, kami ada appoint an architect. Diorang yang handle submission ke semua authorities yang involved. Tapi masa kami dah start construction, kami end up appointing orang lain sebab ada issues dengan the architect. Kalau you all ada read my earlier post, I share yang susah sebenarnya kami nak cari orang yang nak take over project kami ni mid construction. Ada seorang je yang majlis recommend yang mungkin boleh, and Alhamdulillah dia take over sampai CCC. Silver liningnya, proses ke CCC lepas tu untuk kami agak simple sebab orangnya very experienced and dah biasa deal dengan majlis. Issues yang kami hadapi itu banyak melibatkan the drawing dan design rumah ini. So kami terpaksa resubmit semua drawings ke majlis masa mid construction. Jadi, always appoint a person in charge yang offer service diorang dari awal nak dapat permit tu sampailah ke CCC. Siapa-siapa yang offer separuh jalan tu, better not. Person in charge ni mungkin architect, draftsman atau even contractor. Tapi kalau draftsman and contractor ni, biasa dia akan appoint architect atau orang lain yang layak sign the drawings. Diorang sendiri tak boleh nak sign off ya. Kalau kita orang diberi peluang untuk do over, kami akan pergi ke majlis dan minta recommendations dari diorang. From the beginning. Boleh je drop by atau call untuk tanya. Dalam experience saya, diorang ni quite helpful dengan inquiries. Sebolehnya, set aside a proper budget for this aspect sebab proses dia boleh tahan rumit. Tapi ada je majlis yang tak kompleks sangat, so ini pun depend dengan local authority korang. Part ini sangat penting sebab dia boleh affect CCC rumah korang. Kenapa kami kena resubmit? Bila rumah kami naik, saya perasan yang design dia lain daripada yang saya design dan provide. Before submit drawings tu ke majlis, saya tak terfikir nak check satu-satu line yang dia draw. Tapi bila saya nampak design dah lari masa start construction, saya check balik semua drawings and drawings mereka tak tally. Engineering drawing pun diorang tak check if tally dengan design saya. Macam mana kami dapat approval untuk build kalau drawing tak tally? Majlis akan check on requirements lebih lagi dari design. Diorang akan check setback, ventilation calculation dan lain-lain. So, lepas tu saya hilang confidence dengan arkitek kami. Saya pun pergi ke majlis dan tanya someone dalam Jabatan Kawalan Bangunan and tanya macam mana kami nak proceed. Kami pun tak naklah main proceed sampai siap. Lepas tu kena fix bila time CCC sebab apa yang ada dekat drawing dengan apa yang dibina itu lain. Jadi diorang advise untuk kami submit as built drawing so that tak sangkut CCC tu nanti and less chances kami kena keluar lagi duit to fix the issue later on. So ini the rough stages of the construction and pecahan budget based on the stages. Untuk site preparation ni, kontraktor kami tak include installation hoarding. Hoarding ni wajib pasang, kalau tak boleh kena saman dengan majlis. So ini antara first hidden cost kami. Dari segi sewerage line, kontraktor tak include drainage cover tu dalam kontrak. Main pipe connection pun tak include. This one later on baru kami tahu melalui project manager kami. Dari segi substructure dengan superstructure, ada a few surprises. Seperti anti-termite treatment dengan water tank punya slab.
Ini pun nasib baik kami sempat catch dan request kontraktor untuk add on. Plumbing and electrical works tak banyak surprises and mostly dalam budget. Tapi hot water punya plumbing dengan solar water heater kami subcon sebab memang kontraktor kami ni tak specialise dalam area itu. So dalam the final stages tu, ada 3 benda yang kami betul-betul spend on. Number 1, windows and sliding doors. Kami go for a modern design and extra safety features. Jadi mahal sikit dari biasa. Number 2, boundary works and landscaping. Sini kami terkejut yang retaining wall untuk alik depan lot kami ni tak included dalam kontrak kami. Landscaping pun kami lupa langsung. And majlis sini kena ada rumput bila apply CCC. Last big budget item sini is all the design features. Rumah kami ni dari segi floor plan dengan design elevation simple je. So design elements ni penting untuk naikkan seri. Other items on this list of work macam tiles, bathroom fixtures, switch and sockets dan lain-lain tak makan bajet yang besar, and part ni yang paling senang nak choose a cheaper option sebab banyak pilihan sekarang yang cantik-cantik. Macam mana kami boleh over budget? Banyak sebenarnya hidden cost yang kami tak sedar masa kami start the project and set the budget. Ada je bincang dengan the architect semua dulu and tunjukkan dia contract dengan kontraktor. Tapi banyak yang went through the cracks. Silap kami sebab tak appoint person in charge yang lebih experience untuk guide kami. Tapi of course, semua ini dalam hindsight baru sedar. Tapi saya percaya kalau ada a more experienced person in charge, kurang banyak surprises macam ni. Okay, so inilah our hidden cost. Dari segi proses CCC, memang kami dah allocate a smaller budget untuk all the fees, tapi tak anticipate yang kena resubmit balik semua drawings. Tapi ada silver lining juga, kami appoint a person in charge yang lain. Dia banyak guide submission, applications and licenses yang kena buat during construction dengan time CCC. Dia juga kenalkan kepada kami all the registered contractors untuk connections to the main line. Hidden cost dari segi construction mostly sebab kami assume benda tu dah include sekali. Benda yang jadi surprise bila kami nak siap tu juga is that kami kena tar the surface antara boundary lot tanah dengan the main road. Yang tu pun kira banyak juga kami kena spend sebab bila dah last-last ni, cash reserve pun dah tak banyak mana dah. Kami juga banyak decide nak buat add-ons. Some of the add-ons ni untuk aesthetic reasons dan ada juga benda yang tak include dalam kontrak kami tapi kena ada untuk CCC. Ada juga additional things yang kami kena bayar lebih untuk redo or rectify. Dan itulah our construction journey. Kami memang scrutinize habis masa nak cari kontraktor. Tapi kami tak fikir nak doubt the architect walaupun ada nampak red flags early in the process. Alhamdulillah, kami lucky sebab kami ada cash reserve lain yang kami boleh tap into untuk siapkan rumah ini. Tapi approach kami ni very risky. Kami tak berapa happy lah bila kami kena keluarkan some of our savings dari KWSP. Tapi despite segala isu, saya masih rasa yang everything we went through was 100% worth it. Ada a few ways kalau you guys nak elak a budget burst. Number 1, buat rumah melalui design and build contract dengan a reputable and experienced company. The breakdown dalam kontrak macam ni usually lebih detailed sebab the person in charge is more accountable kalau they miss out on any scope of work. Dalam kes kami ni, sebab banyak benda memang tak listed and tak diminta untuk dilistkan. Kami pula tak tahu list sepenuhnya untuk siapkan rumah ini merangkumi apa. Make sure contract dengan scope of work very detailed. Kalau boleh, make sure segala jenis benda, even kecil pun, bertulis in black and white. Detailed macam mana kita kena buat ni? Dari segi construction work, boleh tengok through description dia. Kena tengok dia offer supply or labor or supply and install. Kalau supply and install, memang everything dah masuk. Tapi kalau labor sahaja, material kita kena provide. And kalau supply sahaja, labor kita kena add on. Dari segi person in charge pula, kena make sure dia provide submissions and follow-ups kepada semua authorities dari start sampai CCC. Dia juga kena buat site visit so that they can check the quality of the work by the contractors and if it is up to the standards. A good scope of work ni, dia very clear dengan apa yang dia include. And paling penting, apa they don't include. They have an obligation to disclose benda-benda ni juga. Sebab kalau they all tak include, kita kena standby.
person in charge ni juga akan play a role to advise kita. So, pilihlah orang yang experienced dan professional. List yang saya providekan ini is a good start. Dia a basic breakdown of our single story home. Akan ada deviation sebab ia akan depend on your design. Tapi kena nampaklah most of these things dalam scope of work korang tu. Kalau dia tak listkan, besar kemungkinan memang tak included. Try to be as detailed as possible dari awal proses design ni. Sediakan gambar, mood board dan make sure semua specifications reflect design yang korang nak. And included dalam kontrak. Everything yang tak ada dalam kontrak memang for sure akan come out of pocket. Okay, so saya akan share a more detailed PDF version of this list melalui website saya. Link is in the profile. And saya akan share a few standard language yang korang boleh watch out for juga. That's all for today's sharing session. Kalau ada any questions, boleh just leave a comment on this post. Please like, share and comment kalau you guys found this video helpful. Thank you. Till the next one. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.